हेलो गाइस, CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। हम सर सैयद अहमद ख़ान की एजुकेशनल सर्विसेज देख रहे हैं और इसमें हमने पिछले लेक्चर में इसकी काफ़ी डिटेल में हमने बात की कि किस तरह उन्होंने अपनी एजुकेशनल जो सर्विसेज है वो स्टार्ट किए थे, फ़ारसी मदरसा से लेके फिर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक किस तरह एक सफ़र था, वो सारा कुछ हमने डिटेल में देख लिया। लेकिन इसमें एक जो पॉइंट रह जाता था वो साइंटिफिक सोसाइटी का। साइंटिफिक सोसाइटी बहुत ही एक अहमियत का हामिल है और इसको हिस्ट्री में एक बहुत ही मेन पॉइंट है एजुकेशन सर्विसेज में, तो इसको हमने अलग से देखने की कोशिश की है। इसलिए आज का लेक्चर हम देखते हैं साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में। साइंटिफिक सोसाइटी के इनॉग्रेशन का देखते हैं। ये 9 जनवरी 1864 को सर सैयद अहमद ख़ान की रिहाइशगाह में ही जो गाज़ीपुर में था वहीं ये इसकी एक बुनियाद रखी गई थी 9 जनवरी 1864 को, ठीक है गाइस। और इसमें जो वेलकम एड्रेस था वो सर सैयद अहमद ख़ान ने ही डिलीवर्ड किया था लोगों को, जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको उन्होंने वेलकम कहा था। उसके बाद उन्होंने वहाँ का जो GFI ग्रेहम ASP पुलिस जो थे उन्होंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दिए थे और उसने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में जो साइंटिफिक सोसाइटी की जो अहमियत है उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी। और बाद में फिर उसका जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था मिस्टर B स्पेट, उसको उन्होंने प्रेसिडेंट मुंतखब किया था उस मीटिंग को प्रेजाइड करने के लिए उसे दावत दी थी, ठीक है गाइस। मतलब इसमें जो वेलकम एड्रेस जो था वो खड़े होकर के सर सैयद अहमद ख़ान ने दी थी। उसके बाद जो इंट्रोडक्टरी जो रिमार्क्स थे वो GFI ग्रेहम ने दी थी और उसमें फिर दावत दी थी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे वो आप उसको प्रेजाइड कर लें, ठीक है। उसके बाद तकरीबन कोई 109 जो वहाँ के मेंबर्स उसी टाइम बने थे, उसमें से आप देख लें कि 28 बंदे जो थे वो ब्रिटिश के थे, 34 जो थे हिंदूज थे और 47 जो थे वो मुस्लिम्स थे। Election were held. Sir Syed Ahmad and GFI Graham were elected secretaries. Mr. B Spade delivered presidential address and meeting ended with vote of thanks. और फिर उसके बाद एक इलेक्शन वहीं पे मुनक़िद हुआ जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान और GFI को सेक्रेटरीज़ मुंतखब किया गया। और फिर लास्ट में जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था स्पेट जो उसको प्रेजाइड कर रहा था उस मीटिंग को, उसने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस की और फिर लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स ले लिया उन्होंने। तो गाइस आप इसमें देख सकते हैं कि साइंस ऑफ सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी में इसमें एक तो पार्टिसिपेंट जो थे सारे मिक्स थे और आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रिटिश ने कितना एक कि ब्रिटिश के तकरीबन कोई 28 बंदे थे, तो उसका मतलब ये था कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहे थे। मुस्लिम्स जो 47 थे वो कितना इंटरेस्ट ले रहे थे, 34 जो हिंदूज थे वो कितना इंटरेस्ट ले रहे थे। तो इसमें जो दो मेन जो चैलेंजेस थे वो जो हमने पहले डिस्कस किया था, एक तो ब्रिटिश का वो नफ़रत करते थे मुसलमानों से, दूसरा फिर मुसलमान भी उनसे भी नफ़रत करते थे और उनके फिर इंग्लिश से भी नफ़रत करते थे और एजुकेशन जो सिस्टम था उनसे भी नफ़रत करते थे। तो ये दो मेन जो चैलेंजेस थे वो आप यहाँ देख सकते हैं इनॉग्रेशन ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी में कि वो उन्होंने किस तरह कवर अप किया होगा कि इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो एक साथ मिलके इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और उस इनॉग्रेशन में ज़्यादातर ब्रिटिश के जो थे हेड वो उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी अहमियत दी होगी। तो ये एक सक्सेस है सर सैयद अहमद ख़ान की एजुकेशन जो सिस्टम थी उसकी एक सक्सेस थी कि उसकी एक साइंटिफिक सोसाइटी के इनॉग्रेशन में इस तरह के फिगर्स आ रहे हैं और इस तरह की पोजीशन में जो वहाँ के कलेक्टर है वो उसको प्रिजाइड कर रहा है। और उसमें जो 109 जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सारे मिक्स थे और उसको देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो साइंटिफिक सोसाइटी थी वो कितनी कामयाब थी। उसके बाद जो साइंटिफिक सोसाइटी की एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, उसमें ज़रा थोड़ा एक जल्दी से नज़र डालते हैं। उसमें पहला जो था वो ये था कि ट्रांसलेशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल लिटरेचर फॉर इंग्लिश एंड यूरोपियन लैंग्वेज टू इंडियन लैंग्वेजेस। मतलब जितने भी एजुकेशन रिलेटेड जो लिटरेचर थी जो अक्सर इंग्लिश और यूरोपियन लैंग्वेजेस में हुआ करते थे उसको वो साथ मिल के
انڈین کی جو لینگویجز تھی، جو ہندیز تھی، جو اردو تھی، اس میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے مستفید ہو جائیں۔ تو گائز یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کام تھا، یہ کتنا ایک بڑی اچیومنٹ تھی۔ آج کل آپ اگر دیکھ لیں جتنے بکس آپ سی ایس ایس کے لیے پڑھ رہے ہیں، سی ایس ایس میں ہی اگر آپ دیکھ لیں تو جو بکس آپ کے انگلش میں ہوتے ہیں اور جو اس کی پھر ٹرانسلیشن اگر اردو میں آ جائے تو وہ کتنا ایزی ہوتا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ تو پھر بھی پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس زمانے میں سوچ لیں، اس زمانے میں جا کے سوچ لیں کہ اس زمانے میں یہ کتنا ان کے لیے ایک فائدہ مند ہوا ہوگا کہ جتنی بھی یورپین کے جو انگلش میں جو چیزیں تھی، وہ جتنے بھی لٹریچر تھی، وہ سارا کچھ انہوں نے انڈین لینگویج میں جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، تو ان کے لیے کتنا ایزی ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے گائس، یہ آپ سمجھ پا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو تھی پبلیکیشن آف ریئرلی اویلیبل بکس بائی انڈین رائٹرس، مطلب جتنی بھی انڈین جو رائٹرس تھی ان کی پبلیکیشن نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو ان کو پبلیکیشن کے لیے، ان کو پبلیکیشن دینے کے لیے انہوں نے اس کے لیے سائنٹیفک کی ایک مین جو آبجیکٹیو تھی وہ ان کو پبلیکیشن کرنا تھا، ٹھیک ہے، انڈین جو رائٹرس تھے ان کے بکس کا۔ اور پھر لاسٹ میں سوسائٹی ول ناٹ ہیو اینی بزنس وتھ ریلیشنس بکس، مطلب سوسائٹی جو تھی وہ کہ مطلب جو بھی بکس تھیں، جو بھی بکس وہ پرووائڈ کر رہی تھی، اس میں کوئی مطلب بزنس، کوئی اس طرح کوئی پروفٹ کمانے میں کوئی ان کا مین آبجیکٹیو نہیں تھا، بلکہ ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ صرف اور صرف انفارمیشن فلوٹ کی جائے، صرف اور صرف مسلمانوں کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کے ایجوکیشن سسٹم میں بہتری لایا جائے، اور یہ کوئی پروفٹ کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی بزنس کے لیے نہیں تھا، صرف اور صرف وہاں کی جو بکس تھیں ان کو آپس میں ایک ریلیشن بنانا، ان کو پھر ٹرانسلیٹ کرنا اور یہ مسلمانوں تک پہنچانا، وہ ان کا مین اور آبجیکٹیو تھا۔ اور پھر اس طرح یہ 1865 کو ان کے ممبرشپ جو تھی وہ 238 تھی، لیکن پھر جا کے 1869 میں وہ اس کی جو اسٹرینتھ تھی وہ 375 بن گئی تھی۔ اور اس کے بعد آن 15 سپٹمبر 1864 سر سید احمد پروپوز the idea of building for society called institute، اور اسی کے لیے انہوں نے ایک بلڈنگ کی ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ جس کو ایک انسٹیٹیوٹ کا نام دیا جائے۔ لینڈ باٹ اینڈ لیڈ ڈاؤن دا فاؤنڈیشن اسٹون بائی ای ڈرمنڈ، گورنر آف NWFP in 1864، بلڈنگ واز کمپلیٹڈ in 18، اور یہ ایک انسٹیٹیوٹ کا بھی درجہ دیا گیا تھا وہ 1866 میں، جس کے لیے لینڈ لیا گیا تھا اور بعد میں اس کو انوگریٹ کیا تھا جو گورنر آف NWFP تھی۔ تو گائز یہ ایک چھوٹا سا لیکچر تھا ہمارا سائنٹیفک سوسائٹی میں، یہ ہم نے الگ کرنے کا کوشش کیا تھا اس لیے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر تھی۔ تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔